clear one thing again, that about the Hath Kambo you said, no, that it was a wrong history. No, no. See, his statement was about hands being cut there. Where is that evidence? कोणाचे हात कापताले म्हण थिंगा खूंय एविडन्स आहा बोलली ती ना उसको. कोण उठलो ऑन द रॉंग साइड ऑफ द बेड प्रोबेबली आनी तूं जाणा समटायम्स इवन आय हॅड ऑल्सो नोन सर्टन बुक्स आय हॅव रेड इन पोर्चुगीज पुर्तुगीजां वाचलां सम पीपल वर एगेन्स्ट द पोर्चुगीज किंगडम सो ते भायर वचोन बोंबय वचोन बुक्स बरयल्या एगेन्स्ट देम. Now, if you read those books and you read what exactly was happening, you get a bit confused. A publish a moment, publish so कोण एक दिसा उठलो आनी बरयलो आनी हें जातालें म्हूण it looks like that is authentic and then it gets spread. तें तकलें वयता. If you go to other parts of India, I have seen कितले वर्स फाटीं एक फ्रेंड आशिल्लो यूपीचो तेणें म्हाका एक फोटोग्राफ धाडलो तेगे चेड्यागे history textbook giving complete distorted history about Goa. I'm not all this never happened. He says, but it's in my son's textbook. म्हणलो हें कितकोन भायर थिंगा पॉयझन लोकांगे वनान घातले मागीर ते शिकतात आनी ते चिंतात की ते फॉरें आमी पोट मारतात. अंडरस्टँड? सो दीस इज इट. Thank you. ते प्रूफ आसूं जाय. वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रूफ द नेगेटीव. तूं कोणागे हात कातरता जाल्यार म्हूण आहा जाल्यार तें प्रूफ खूंय आहा तें दाखय. There is also another thing. Before COVID shutdown, lockdown happened, there was one talk by a very eminent historian called Paiva. It was about the Inquisition of Goa. And he held it here in Institute Camões. How येयल्लो थिंगा especially because I have this interest in history and I know about things. So I came there. And it is worth, I will not make any comments now, it is worth listening to him and understanding what he talks about Inquisition. Okay. And myths and misconceptions about Inquisition. Evidence असो जाय की सोंसपण म्हणलं देखून तें फायदो जायना न्ही. तें एक तुवें एक नांव दिलें जाल्यार आमी कोणा बोटलेर म्हणल्यार बोटलेर जाता जायना. You understanding what I'm trying to tell you? It's not like that. It is, आमी तोरपडी जोकूय म्हणटात. Sometimes we say it out of love, but it doesn't mean that he is really that. तुम्ही नाव आता चेंज करचे म्हणून पडता तें नांव आहा ऑफिशियली पेलोरीन नो. तें कोण नांव दिल्लां हातरो कांबो तें तूं म्हाका सांग. कोण दिलां? ही ऑफिशियल रेकॉर्डा पेलोरीन नो म्हूण आहा म्हणल्यार न्यू पिलरी. केन्ना बांदलोलो? पुर्तुगेज टायमार. सो पुर्तुगेज टायमार हातरो कांबो नांव दिल्लो ना न्ही. पिलोरी नो तुमचें म्हणणें आहा की जे आतां गोंयचे सी वील डिस्कस ऑन दीस पिलोरी नो सेपरेटली because that is an independent debate. We will talk on this because that's an independent topic. It will take about 15 minutes to explain all this plus and the minus. Now, I will not simply tell you what I feel. I can tell you what I feel last, but I can tell you what is plus and what is minus. But my topic today is not about that. My topic is about complaint which I have come to file against this man for having the 29 October 2025. Hey Gautam Kartara. ऑलरेडी सेंट फ्रांसीस झेवियराचे व्हिडिओ काडला आनी थिंगा ताका टेररिस्ट म्हणलोलो आनी नाक आसलो वस्तू हांव उतर म्हणना पूण हांवें बरयलां कितें म्हणलोलें तें. इतले वायट वस्तू आमी लायफान पासून तें आयकलो ना तें म्हणलां देखून एक पॅटर्न तेजो आनी तो सेपरेट इन्सिडंट म्हणून हांव येयलां ते सगळे उतरां रिप्रोड्यूस करून कंप्लेंट दिल्या. कित्याक दॅट्स अ सेपरेट कंप्लेंट. अपलोड केल्लो ताका भरपूर लायक्स कमेंट्स आयले आनी सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलां की असले कम्युनल उतरां येतात हेट्रेड when people are doing, police must register the offense so moto even if there is no complaint. पण आमकां खबर नाशिल्ली ती पयली कंप्लेंट गायली तेन्ना लोकांनी म्हाका धाडली आनी हांव एक सांगता तुमकां की मुगे स्टायल कितें हांव पळयतां व्हेरीफाय करतां मागीर कंप्लेंट जाता. ते व्हेरीफाय करून हांवें फकत व्हेरीफाय केलें ना लिंकूय घायला आनी तो व्हिडिओ
मुगे फ्रेंडान डावनलोड करून म्हाका दिलो तो आनी एक ड्रायवान सेव केला कित्याक म्हाका एक दुबाव आसा की आतां ही हायप जाली म्हणून सगळ्यांक फेमस जाली म्हणून हो व्हिडिओ डिलीट करतो नाजाल्यार सायट पुलीस ऑर्डर करते ब्लॉक करता थोडो एविडन्स मेळचे ना आनी सगळे लिपोवन वयतले म्हाका ही भंय कितें आहा कित्याक आमचे गोंयचे पुलीस क्रायम ब्रांचान म्हणलेले की दे आर गोइंग टू इन्वेस्टिगेट ऑल्सो अदर स्पीचीज ऑफ दीस म्हणल्यार म्हाका दिसता हेका एंटिसिपेटेड वॉर्निंग दिलो तुगे कितें आहा जाल्यार काड हें जाशनी पयलें हांवें तें डावनलोड करलो आनी हांवें घायला आतां आनीक एक ती व्हिडिओन तो कितें म्हणटा तो हातरो कांबो आसा म्हणून थिंगा ओल्ड गोवा एक्चुअली तेजें नांव पिलोरिनो नोव मीन्स न्यू पिलरी म्हणलेलें एक पोल आनी पोल इज अ पॉयंट ऑफ द विलेज ऑर द सिटी वीच इज द पॉयंट ऑफ इंटरेस्ट अनाउन्समेंट करताले थिंगा नाल्यार आय कॅन समटायम्स से 0 मायल थिंगा तुमगे स्टार्टींग पॉयंट ऑफ द सिटी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर दॅट इज द मेन इन द टावन स्क्वेअर थिंगा अनाउन्समेंट करताले आतां म्हणपाक ते हातरो कांबोन लोकांचे हात कातताले म्हूण हिंगा एक पॅटर्न म्हणल्यार कितें मिसइन्फॉर्मेशन पयलें स्प्रेड करपाक लोकांगे मनान घालपाक की एश कोन्न जातालें म्हूण गोंयांत एश कोन्न सेंट फ्रांसीस झेवियरा भितर घालून सांगपाक तो पासून लोकांगे मनान घालता तोय लोकांचो हात कातता सो देरफॉर this is malicious. It is a strategy. It is a method. लोकांक फुलोवपाक लोकांक सांगपाक आनी लास्ट कितें सरकार कितको येयलो आय से देयर इज अ हँड ऑफ द गव्हर्मेंट इन दीस कित्याक ऑक्टोबरान हो व्हिडिओ काडलो लोकांनी इंटरनेटाचेर कमेंट्स केले लोकां मनान बसले सामकें सिंकिंग इन द मायंड जालें आनी मागीर आतां फेब्रुवारी मार्चान नोटिफिकेशन काडलें तें हातरो कांबो म्हणून एक प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट म्हणपाक पिलोरी नोव म्हणून गायलो ना आतां तेजेर डिबेट जालो लोक एक सायडी म्हणटा हातरो कांबो दुसरो म्हणटा पिलोरी नोवो बेश्टे कोणागे बूक कोणें बरयला 30 years बॅक हांव एक कितें बरयतलो एक डिजीज येयला आनी कितें जाला म्हूण 30 वर्सां 30 वर्सांनी कोण वाचले जाल्यार तो कितें चिंतलो अरे 30 वर्स फाटीं बरयलें बरें म्हणून बट यू मस्ट हॅव डेटा यू मस्ट हॅव बिब्लियोग्राफी यू मस्ट हॅव ऑथेंटीक डॉक्युमेंट्स ऑन द बेसिस यू स्पीक अबाउट हेरिटेज अंडरस्टँडिंग बिकॉज हिस्ट्री इज ओनली ऑन फॅक्ट्स एंड रेकॉर्ड हिस्ट्री कांट बी ऑन माय इमॅजिनेशन हिस्ट्री कॅनॉट बी ऑन वॉट आय बिलीव एंड वॉट माय अंकल टोल्ड मी इट्स नॉट लायक दॅट सो दिस इज वाय आय बिलीव दिस इज अ पॅटर्न. And I tell you, as I speak, probably even though that video may now have suddenly disappeared from the Facebook account, you will watch it. And I have asked that you register the offense. This is a complaint which has been made by me, by Roshan Matthias and Joseph Fernandez Amso Kitlecho. So 3 of us have jointly signed this complaint. And I have also annexed the screenshot of him where he makes this thing. हांव तुमकां सर्क्युलेट करता तो कंप्लेंटाची कॉपी आनी तो फोटो पासून दाखयता तुमकां I will just clear this thing. You mean to say that Hath Combo issue was a fake history the people are circulating right now? See, as far as that pillar is concerned, it is called Pilorin Low. In Portuguese, होय पिलोरीन नो म्हूण कोण डिस्प्यूट करना तेन्ना हातरो कांबो म्हणलो ना कोणें लूजली लोक I just want to clear that thing sir. It is a fake आयज मेरेन history. कोण ओपनली एका जालीचेर It's a उलोवंक fake- येवना it's तसो a- म्हणून तुमी आयज ऑब्जेक्शन काडला हय. लोकांनी ऑब्जेक्शन काडला मागीर हियरींग आहलो तेन्ना लोक वयतलो थिंगा हो तो हो व्हिडिओ तेजो स्क्रीनशॉटूय लायलाय दाखोवपाक की हो तो आहा तो हें कितें हो तो व्हिडिओ तेजो
कितले लायक्स जाल्ले, कितले शेअर जाल्ले, कितले कमेंट जाल्ले. सो हे इवन हिटलरा टायमार ते म्हणटाले यू स्प्रेड अ लाय, रिपीट अ लाय एंड मेक द लाय पॉप्युलर. मागीर लोक कितें म्हणटा, आरे तो कित्याक म्हणटा, कितें आसतलेंच. इट्स लायक देर इज नो स्मोक विदाउट फायर. दिस इज लायक व्हॉट्सॲप युनिवर्सिटी. तूं एक फोट मार, स्प्रेड कर. आणि अमित शान बाजू म्हणला न्ही, we can make a lie, we can tell a lie, and we know how to make it popular, we can make it spread. So if you can make this and use this as a base, like a WhatsApp university, and misinformation spread करपाक, लोकांक पिशान काडपाक, and लोकांक मनान wrong information बसोवपाक, this is completely wrong. तुका हांव दिलें document, कार्लोस बाबो तो व्हिडिओ आसा न्हू, तेणे सेम म्हणला जे एक्चुअली वास्को तेणे म्हणला त्या व्हिडिओन सेम तेणे म्हणला. पूण आमी पयले की जो तेगेल्या भावाक ते दीस अरेस्ट केलो की ती स्पीच तेणे बरयल्ली म्हणून. सेम ना. हो ए 29 ऑक्टोबर 2025 व्हिडिओ. तो कितें म्हणटा, तो म्हणटा आतंकवादी सेंट झेवियर आयिल्लो. मागीर तो म्हणटा स्कूल, कॉलेज, इन्स्टिट्यूशन तेजें नांव आसा म्हण. कळ्ळें? पण लोकांक मनान पॉयजन घालूंक सोदता. हो सांत न्ही म्हण, हो आतंकवादी म्हण. सो दीस इज अंडरस्टँडिंग. सो दॅट स्पीच, this was the base of the speech for Vasco da Gama. अनेक एक प्रश्न मगे मनान येतालो. आतां ऑर्गनायझर म्हणटात आमकां खबर नाशिल्ली हो एशको एक उलयतो म्हण. येस, आय नो दॅट पीपल वोंट नो. पूण हे मनशां तूं कितें हाडला? पयलो प्रश्न, इफ ही इज नो बॉडी, तूं हाडना तेका. इफ ही इज समबॉडी, यू आर ब्रॉट इन विथ अ पर्पस. पर्पस कसलो? कितें उलोवपाक? तूं तेगे हिस्ट्री पळयली जाल्यार आनी सान फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साबाचो तो उलयता जाल्यार आनी तूं हाडटा जाल्यार मुगे मना हांव कितें चिंतलो, लोक कितें चिंतलो. एश कोन्न यू मे से हांव म्हणना सगल्यांनी खबर आशिल्लें म्हणून, सगल्यांक म्हूण थोड्यांक आशिल्लो. एंड आय बिलीव दॅट सम ऑफ देम मस्ट हॅव ब्रॉट हिम मेलिशियसली. Khalid, but now, right now, he has been arrested. Now, what further people? He can are also now? be arrested in the second case. I will tell you one more thing which I am looking at, which I will make a demand to the Chief Minister. Such kind of people who are wanting to breach public order and national security and integrity of our country should be booked under NSA. It is not law and order, please understand. It is public order, which you can book somebody under the NSA. Because I don't want थोड्या लोकांनी सजेशन दिल्ले तेका ban entry, but how will you prosecute him and make trial if he is banned from entering Goa? You have to think logically. To ban Gazelle as any case can't go ex parte behind his back. So I'm not asking for his banning, but I'm asking detention under NSA. And you can detain him under NSA because आमगे election एक वर्सान येतले. कारण तेका 299 आणि 196 ऑलरेडी BNS ऍक्ट आसा. सो आता हितून सेपरेट सेक्शन्स कितें The लागतात? same sections it will be. हय. But my question is, for NSA, public order is my emphasis. A man who comes to disturb public order, even a single solitary case is enough to detain a person under NSA. I have argued cases, so I know about it. There are Supreme Court judgments on it. It is not, you don't require 10 cases, even one is enough. But repeated patterns of this man coming to destroy आमचे गोंय तुजान आमी पिसको. आमी भाव भयण म्हणून सगळे रावता. आमी कोणाचे धर्म हे आनी ते पळोवपाक वचना. आमी एकमेकाचे घरा भितर भायर वयतात. आमी सगळे फेस्टिवलां आमी वांगडा वयता. हांव देवळाक कितले फाटी वयता. सगळे वी डोंट हॅव अ प्रॉब्लम. वी नेवर थिंक ऑन रिलिजियस लायन्स. वी थिंक एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. So these kind of people who come to spread poison and destroy our culture, destroy our Goan spirit, these are the people who should be put inside, and we must tell them this is not your place where it's your kingdom where you can do what you want. This is a country which believes in secularism and this believes in values, and Goa is unique for it, and Goa, we cannot allow Goa to be destroyed. थोडे पोस्टाचे कमेंट्स हिंदू देवी देवतांचेर येता. I condemn anybody who making any attack or insult to any god of any religion. तुम्ही म्हाका Remember तांकां this. अरेस्ट करचे म्हणून.
I will say put them also behind the bars. जे That comments is काढतात. nothing like मुझे लोका तेजा लोका nothing like that. If I say A should respect every religion, B also should respect every religion. So I don't believe that दाखोवपाक I am holier than God म्हणून एका तेका गाडी मारपाक that is wrong. ऑलरेडी कंप्लेनी फायल केल्या अजून कोणामध्ये जाऊ पुलीस करतले अरेस्ट. I believe it. एकल्याक केलें दुसऱ्याकूय करतले. तेंचेर बीन तुमी कंप्लेनी बीन करतले हांव कित्याक हांव नेणा. So why should I make a complaint if my sentiments are being hurt? Somebody has already filed a complaint. I've read about it. I only had the note. I didn't read the complaint. But I ask you one question. एक complaint केला, दा complaint केल्या, केसलो फायदो. So why should I go to run complaint दाखोवपा, headlines करपा, हांवें complaint केले. एक पाटी एक complaint केलो, FIR register जालो. दुसऱ्या वयतात ते हिंगा तिंगा complaint करपाक केसलो फायदो ना. Because you register one FIR. But MLA, Khattar cases same the झाला. same thing happened. So many people had complained. complaint given the केलं. complaint Vasco regarding- झाली, Everybody कोणती felt झाली. impatient and went. I didn't do that. I did my complaint because I found that the first complaint registered on the basis of the complaint of Peter D'Souza was not sufficient enough to have an FIR registered. He simply made one-page complaint saying that he has made statements against St. Francis Xavier and that has hurt our sentiments. If you go to test it in court of law will is ask you, challenge can the FIR. Kit mundale, kit mulla, tum gorela, kit utra ashille, tum gorela, and they just post that all. Remember this. So you have to have the words. So immediately, to make sure that that case does not fall, I filed one complaint at the Vasco police station, transcribing his words. They gave and said these are the words which are offensive, causing this communality. So now, magay apoy lawn pwede samta. Ting yo, police station. I'm only a party complaint. Kailangan kita ingat complaint. How so I don't want. See, people are emotional. So people have gone. So you can't blame them for doing it. Law is you file one complaint, it's registered, it goes to its logical.